नाजरीन सलाम अलैकुम, मैं फजल फतेहपुरी MFF पॉडकास्ट पे आपका खैर मकदम करता हूँ। आज हमारे सामने मौजूद हैं हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर अहले बैत। मैं उन्हीं के चार मिसरों से उनका इस्तकबाल करता हूँ। जानते खूब है ये सारे जमाने वाले, जो मोहम्मद वो मोहम्मद के घराने वाले, क्यों नहीं रोते हैं ज़ैनब की रिदा की खातिर, चादरे रोज मज़ारों पे चढ़ाने वाले। इन मिसरों के खालिक जनाब मेयार जरवली साहब। जनाब मेयार साहब, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि अलैकुम अस्सलाम, अलैकुम अस्सलाम। सबसे पहले मेयार साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि नहीफ सी आवाज पे आपने लब्बैक कहा और हमारे इस पॉडकास्ट पे आप हाजिर हुए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फजल साहब, जो आपने हमें मौका फराहम किया मोमिन के दरमियान आने के लिए। बहुत शुक्रिया। मेयार साहब, मेरे कुछ सवालात हैं, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेयार साहब, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि मैंने देखा है कि ज्यादातर शेर आपके मुफलिसी पे होते हैं। मैंने गौर किया है, मैंने यूट्यूब पे भी सुना है। जब आप आ रहे थे उससे पहले मैंने बहुत मेहनत करी कि मैं देख रहा था कि मेयार साहब से क्या पूछा जाए। तो मैंने देखा कि मुफलिसी पे बहुत से अशार आपने कहे हैं। तो क्या वजह रही इसकी कि मुफलिसी पे ही अशार कहते हैं आप ज्यादातर? देखिए फजल साहब, शायर जिस चीज से जुड़ा होता है अक्सर करके उसी चीज को नज्म करता है। बेशक बेशक। और जो बहरहाल मुफलिसी से तो खैर जुड़े रहे हम हमेशा, अल्लाह का करम है। खैर अब ऐसी कोई बात नहीं है, तो इसलिए जो है जज्बात तो रकम हो ही जाते हैं और मुझे अच्छे भी लगते हैं मुफलिसी के शेर कहने में। माशाल्लाह। मैं जब सुन रहा था तो मैंने देखा कि बहुत से अच्छे अच्छे अशार आपने यूट्यूब पे मैंने देखे कि मुफलिसी के हवाले से। तो कोई एक शेर जो आपको बहुत पसंद हुआ? हाँ देखिए फजल साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका और मैं आपको चार मिसरे सुनाता हूँ। क्योंकि मैंने देखिए, जब अज़ादारी अय्याम अज़ा करीब होते हैं तो लोगों की क्या कैफियत होती है, जो रोज़मर्रा के मजदूर हैं वो कैसे अज़ादारी के लिए एहतमाम करते हैं। वो चार मिसरे मैंने नज़्म किए थे, बहुत बहुत सादी सी ज़बान में। समाअत फरमाएं कि जिसकी जितनी हैसियत है उसका उतना एहतमाम। वाह। जिसकी जितनी हैसियत है उसका उतना एहतमाम, क्या मिलेगा आपको फिर दिल किसी का तोड़कर। और कैफियत, चौथा मिसरा बतौर खास मालूम है कि कैफियत उनसे गमे शब्बीर की पूछो जरा, मजलिसें करते हैं जो एक एक पैसा जोड़कर। है सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है जी। बहुत अच्छा शेर सुनाया मियां साहब। देखिए, मैंने देखा कि आपका ताल्लुक उस्ताद शोरा में शुमार होता है, आप उस्ताद शोरा में गिने जाते हैं। तो मैं जानना ही चाहता हूँ, मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि कौन कौन आपके अशार पढ़ते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने लोग इस वक्त आपके अशार पढ़ रहे हैं। बहुत से लोग फजल साहब हैं, बहरहाल नाम लेना मुनासिब भी नहीं है। और बहरहाल जो अल्लाह ने मुझे नवाजा है, मौला ने मुझे नवाजा है, अगर लोग मुझसे जुड़ रहे हैं तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती है। माशाल्लाह। मैंने देखा कि यूट्यूब पे कुछ नौहा ख्वान भी हैं जो आपके नौहे पढ़ते हैं। तो कितने नौहा ख्वान इस वक्त नौहे पढ़ रहे हैं आप? जी, हमारे नौहा खान तो खैर बहुत से हैं, जैसे कि आमिर फैज़ाबादी साहब ने भी नौहा पढ़ा हमारा, मुदस्सिर जौनपुरी साहब बेहतरीन जी, आमिर फैजाबादी साहब का एक नौहा जो मैंने सुना, सोगरा ने ये खत में लिखा है। जी, भैया कब तक आओगे। जी। तो ये नौहा आमिर भाई ने पढ़ा। इसके अलावा मुदस्सिर भाई हैं, फैज साहब गाजीपुरी हैं, माशाल्लाह। और आपके अब्बास हैदर अब्बास गोहना मोहम्मदाबाद, ये भी नौहा पढ़ते हैं। और दीगर हजरात भी हैं जिनका नाम मैं शायद इस वक्त जहन में नहीं आ रहा है। तो माशाल्लाह। तो अंजुमने भी आपके नौहे पढ़ती हैं? हाँ जी, अंजुमने भी है हमारी एक अंजुमन है, अंजुमन ज़ैनुल अवा मीरा ज़ैना फैज़ाबाद, काफ़ी दिनों से कलाम पढ़ रही है। और अंजुमन अज़ाए हुसैन मीरगंज जरवल, और अंजुमन हुसैनिया उतरौला, और दिगर अंजुमन दिगर हजरात भी नौहा पढ़ रहे हैं। और भी अंजुमनें हैं जो हमारा नौहे सलाम पढ़ती हैं। तो माशाल्लाह, आप अहले बैत के हवाले से अशार बहुत कहते हैं, तो क्या आप गज़ल भी कहते हैं? नहीं, हमने फजल साहब गज़ल नहीं कही है। बहरहाल भाई ये मदह अहले बैत से ही फुर्सत नहीं, गज़ल क्या कहेंगे हम। मेहर साहब, सबका एक उस्ताद होता है जी। बचपन से हम लोग जब शुरू करते हैं, शायरी शुरू करते हैं, तो एक उस्ताद होता है। इस वक्त आपकी एज मेरे ख्याल से 40-42 साल होगी। जी। तो आपका कोई उस्ताद है इस वक्त? देखिए, जब इब्तदाई मरहला था हमारा तो मरहूम शाकिर जरवली साहब से हमने 2-3 कलाम की इस्लाह ली। उसके बाद लखनऊ आना हो गया, हमारे मरकज़ में आ गए भाई। तो यहाँ डॉक्टर शहदा आज़मी साहब थे नहीं बल्कि हैं डॉक्टर शहदा आज़मी साहब, उनसे कलाम की इस्लाह ली हमने करीब साल भर। उसके बाद मैं जरवल चला गया और फिर उसके बाद आए तो शेर खैर हम खुद ही कहने लगे
اور خود ہی اس پہ اتنے جو ہے تراشتے ہیں، اتنا جو ہے غور کرتے ہیں کہ کہیں کچھ حد تک کا پہلو تو نہیں آ گیا، سمجھے آپ، تو اس پہ ہم خود ہی غور کر لیتے ہیں. تو بہرحال اب اس کی ضرورت بھی نہیں رہی ہمیں. میار صاحب کتنے سال سے آپ شاعری کر رہے ہیں؟ جی آپ بس یہ سمجھ لیجئے کہ 2000 یا 1998-99 سے ہمارا دور شروع ہے. اچھا شاعری کا دور جو ہے 98-99 سے شروع ہوا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اس وقت کمپٹیشن بہت ہے محفلوں میں، جی تو کیا کوئی ایسا بھی ہے جو سپورٹ کرتا ہو آپ کا؟ نہیں ایسا سپورٹ تو کوئی نہیں کرتا ہے. اس لیے میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے نمبر آف پروگرام بہت کم ہے، جیسے کہ 25 سال آپ کو ہو گئے شاعری کرتے ہوئے، جی 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 لیکن پروگرام آپ بہت کم پڑھتے ہیں، تو اس کی جی. کیا وجہ رہی ہوگی؟ اب کیا بھائی، کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے، اس کا سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا یہ بات بتا دیں آپ کو، میں تو خیر اس کو اپنی کمی مانتا ہوں کہ میں لوگوں تک نہیں پہنچا، سمجھے. اور سپورٹ کی کوئی ایسی کوئی بات بھی نہیں رہی ہمارے ساتھ، نہ کسی نے سپورٹ کیا، بس یہ مولا کا سپورٹ رہا، وہی ایک عظیم سپورٹ ہے، اس سے علاوہ کیا ہے. تو کتنے ملکوں کا سفر آپ نے کیا ہے؟ جی ابھی تک کے تو کوئی کہیں انڈیا سے باہر تو نہیں گئے ہیں سرکار. اچھا. جی زندگی کی سب سے پہلی محفل آپ نے کہاں پڑھی؟ جی میں نے جو ہے یہ بنارس کی محفل پڑھی ہے، رام نگر میں. یہ اختر بھائی کرتے ہیں غدیر پہ محفل، تو وہی طرحی محفل تھی، اس میں ہم نے شرکت کی تھی. پہلی محفل ہماری وہی تھی. تو کیا آپ کو یاد ہے آپ نے سب سے پہلا شعر کون سا کہا تھا جب زندگی میں شاعری شروع کی تھی آپ نے؟ دیکھیے اب یہ تو خیر یاد نہیں ہے. ہمارے یہاں طاہر جرولی صاحب کے یہاں مکان پہ، طاہر جرولی مرحوم صاحب کے مکان پہ ایک محفل ہوتی تھی، تو اس میں مصرع تھا پردہ غیب سے آ جائے گا آنے والا. تو اس کے خیر ہم نے شعر تو ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن میں نے وہ شعر وہی اسی زمین پہ وہیں سے کہنا شروع کیا. حالانکہ محفل میں نہیں پڑھا، اس کے بعد پڑھے گئے وہ اشعار، لیکن پہلے وہیں سے ہم نے آغاز کیا اپنا. اچھا ماشاء اللہ. جی میار صاحب میں نے سنا ہے کہ ایک نوحہ، بہت مشہور نوحہ جی جو جناب میثم عباس صاحب نے پڑھا، جی تیرا مہمان ہوں شیری تیرا مہمان ہوں میں، جی کیا یہ آپ ہی کا نوحہ ہے؟ ہاں جی، یہ میرا نوحہ ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ ریلیز کسی اور کے نام سے ہوا. ہاں اس میں اصل میں یہ 2008 کا نوحہ ہے. اس کو مرحوم خورشید محمود آبادی صاحب نے پڑھا تھا، تیرا مہمان ہوں شیری تیرا مہمان ہوں میں. اس کے بعد یہ نوحہ جو ہے میثم عباس تک پہنچا، انہوں نے پڑھا. اچھا مطلب اگر اپنی زبان میں کہا جائے تو یہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا؟ آپ جس کو تو دھوکہ ہی کہا جا سکتا ہے نا بھائی، کہ جو ہے بھائی مقطع نہیں ہونے سے کیا سوچیں گے، دھوکہ تو وہی ہے. بہرحال اس کے بعد ہماری بات ہوئی اس معاملے میں، تو خیر ہم نے بھی کوئی نظر انداز کیا، کوئی ایسی بات تو ہے نہیں. نوحہ پڑھنا ثواب کا کام ہے، کوئی بھی پڑھے، مگر ہاں یہ بات ضروری ہے کہ شاعر کا مقطع ضرور ہونا چاہیے. بے شک بالکل، یہ حق تھا آپ کا کہ آپ کا مقطع دیا جاتا. میں نے سنا ہے کہ جب یہ نوحہ ریلیز ہو چکا، آپ تک خبر پہنچی، تو آپ نے وہاں رابطہ کیا کہ یہ میرا نوحہ ہے اور اس کو میرے نام سے ریلیز کیا جائے، تو انہوں نے کہا نہیں اب ریلیز نہیں ہوگا، میں آپ کو اس کے بدلے آپ کا ہدیہ دے سکتا ہوں، اس کے بدلے پیسہ دے سکتا ہوں آپ کو. کیا یہ بات سچ ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. بہرحال میثم عباس صاحب کے والد صاحب سے جو ہے بہت تفصیلی گفتگو ہوئی، اس کے بعد میثم عباس صاحب سے بات ہوئی. ایسی کوئی بات نہیں، انہوں نے غلطی خیر مانی بھی، اپنی اعتراف کیا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور آئندہ سال یا آئندہ جہاں بھی پڑھیں گے ہم آپ کا مقطع پڑھیں گے. اس کے بعد انہوں نے ہمارا مقطع پڑھا بھی نوحے میں، جو یوٹیوب پہ موجود ہے. اچھا ماشاء اللہ. میار صاحب آپ کا تعلق جرول سے ہے، تو جرول کے مومنین کی کیا محبتیں رہیں آپ کے لیے؟ بھائی دیکھیے ابتدائی مرحلہ تو کیا، بلکہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جرول کے مومنین ہی نے حوصلہ افزائی کی ہے جو میں اس مقام پہ پہنچا ہوں. ہمارے یہاں مومنین بڑی محبت کرتے ہیں، جس میں مولانا جعفر مہندی صاحب ایڈوکیٹ بہت محبت کرتے ہیں، مولانا جو ہے ناصر عباس فیض صاحب بڑی محبت کرتے ہیں، مولانا خلیق صاحب ہیں. بہرحال دیگر اطراف میں بھی لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، جیسے اچہرہ ہے، بروا ہے، آدم پور ہے. یہاں کے مومنین مجھے بہت چاہتے ہیں اور میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں بھائی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب وطن میں لوگ پسند کریں، سمجھ لیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے. اس وقت آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے اسٹیج پہ جو پڑھ رہا ہو؟ ترنم میں اور تحت میں دونوں ایک ایک شاعر بتائیے جو آپ کا پسندیدہ ہو. دیکھیے اب کیا اس کے بارے میں تو بہت سے شاعر ہیں، اب کس کو کہیں سب بھائی. کو ایک پسند ہوتا ہے کہ ہاں مجھے یہ شاعر پسند ہے، تو کوئی ایسی دیکھیے شخصیت جو آپ شاعری کو کے پسند؟ اعتبار سے جو ہے اب بہرحال اب کس کا نام لے. اور پڑھنے والے ہمارے شبروز بھائی بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہترین پڑھتے ہیں. نایاب بھائی کا تو خیر دور تھا ہی، سمجھے آپ. اور دیگر شعراء بھی ہیں، سمجھے، اس میں اچھا لگتا ہے سننے میں. یہ تو رہی ترنم کی بات، تحت میں کوئی ایک ایسا نام بتائیے جو آپ کو بہت پسند ہو. تحت میں بھی جو ہے بہت سے لوگ ہیں، سمجھے آپ. رضی عثمانی صاحب ہیں، عباس سرسوی صاحب ہیں، اور کیا کہتے ہیں آپ کے
मतलब दिगर हजरात बहरहाल नाम तो कहाँ तक के लिए जाए, बहुत से शायर पसंद हैं हमें। जी बेशक, जी, माशाल्लाह रेहान आज़मी साहब हैं, बड़ा अच्छा माशाल्लाह लहजा है उनका पढ़ने का। माशाल्लाह। समझे, करताज भाई की निजामत, करताज भाई का लहजा, ये सब जो है। हाँ, ये बात जी रह गई थी, नाजिम में आपको सबसे पसंदीदा नाजिम? भाई, हमारे लिए तो सब नाजिम जो है पसंद है हमें, चाहे अच्छा वो माशाल्लाह। करताज भाई हो, चाहे हमारे जाहिद साहब हो नासिब इनकलाब, चाहे अनीस भाई हो, चाहे मौलाना, खैर उनका नाम भूल रहे हैं बहरहाल, डॉक्टर नैय्यर जलालपुरी डॉक्टर साहब। नैय्यर जलालपुरी साहब, ये तो खैर सबसे अजीज हैं हमें। जी माशाल्लाह। तो महफिल पढ़ने के साथ साथ क्या आप कोई काम भी, जॉब भी करते हैं? नहीं नहीं, देखिए पहले जो है हम महफिल पढ़ते थे जब से, खैर काम भी करते थे, तो इतना कोई ऐसी बात भी नहीं थी। जिसके बाद हमें बीमारी बहुत सी बात हो गई, हार्ट पेशेंट हो गए, ऑपरेशन हो गया, मौला तो आपको हमारा, शिफा दे। जी, हमारा लड़का जो है संभाले हुए है घर के अच्छा मामला, माशाल्लाह और मुझे जो है बहरहाल मज़े मौला करने का शरफ मिल रहा है सुकून से। माशाल्लाह। तो इस वक्त आपने हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ सफर किया, तो जी। सबसे ज्यादा मोहब्बतें कहाँ मिली देखिए आपको? हर जगह के मोमिनीन मोहब्बत करते हैं, इसमें तो कोई बेशक। ये कहीं नहीं साथ जा सकता है कि वो वहाँ के लोग बहुत चाहते हैं, वहाँ के लोग, हर जगह के मोमिनीन, भाई मदह मौला जब आदमी कर रहा है, मद्दाह है, तो उसको सब चाहेंगे, और हर जगह के मोमिनीन चाहते हैं। तो फी सबीलिल्लाह भी महफिलें पढ़ते हैं आप? भाई हमसे आज तक के कोई ऐसा सामने नहीं हुआ, जहाँ गए वहाँ के मोमिनीन ने बढ़ चढ़ के नजराना दिया, जिसमें बेशक। जिसकी हैसियत थी, किसी ने जो है नज़रअंदाज नहीं किया। और हर आदमी, हर बानी, हर जो है कन्वीनर ये चाहता है कि हमारे यहाँ से शायर खुशहाल होकर जाए, मुझे दुआएं देता हुआ जाए, और ये हर आदमी की जो है कोशिश रहती है, और अपने हस्ब हैसियत को देता है। तो रजब का महीना चल रहा है, तो इस वक्त आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं महफिलें अरे अब पढ़ने? इधर देखिए, अब ये तो खैर बहुत याद नहीं है, बहुत सी जगह बहरहाल, जैसे पिहानी है, कानपुर है, ये सब इलाके जा रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। जी तो कोई आप एक ऐसा शेर सुना दीजिए जो आज तक किसी ने ना सुना हो, आपके दिल में महफूज हो। देखिए, अभी हमने 4 मिसरे कहे हैं, और वो एक पैगाम है। हाँ देखिए, अभी 4 मिसरे समाप्त फरमाएं। जाए जहाँ हुसैन की मजलिस बपा करे, एक पैगाम है मोमिन तक पहुंचाना भी, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ से 4 मिसरे पहुंचाने का, कि जाए जहाँ हुसैन की मजलिस बपा करे, कहता है दिल के यादें शहे करबला भी दो, आहा, कुरानो जानमाज के हमराह मोमिनो, बेटी को एक जहेज में फर्शे अज़ा भी दो। आहा, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। कोई एक ऐसा शेर जो आपको बहुत पसंद हो आपकी जिंदगी का, देखिए बड़ा हमें नाजुक शेर? बहरहाल शायर के तो हर शेर उसके पसंद होते हैं, बेशक। पसंदीदा शेर होते हैं। बहरहाल ये 4 में से जो आवाम ने बहुत पसंद किया कि दुआए फातिमा ज़हरा हैं जो मेयार दुनिया में, वो गुर्बत में भी सरवर का आज़ा खाना सजाते हैं। देखिए वही बात आ गई, दुआए फातिमा ज़हरा हैं गुर्बत जो वाली, मेयार मुफलिसी दुनिया में, वाली। जी, दुआए फातिमा ज़हरा हैं जो मेयार दुनिया में, वो गुर्बत में भी सरवर का आज़ा खाना सजाते हैं। अगर आशूर के दिन घर में इनके मौत हो जाए, तो पहले ताजिया फिर बाद में मैयत उठाते आहा, हैं, सुभान अल्लाह, पहले वाह वाह, क्या ताजिया फिर कहने, बाद सुभान में अल्लाह। मैयत उठाते हैं। मियां साहब, 13 रजब करीब है, मैं चाहता हूँ कि मौला कायनात के हवाले से चंद मिसरे आप सुना दें। हाँ बहुत अच्छी बात है, सुनिए आप 4 में से ये भी बहुत बिल्कुल नए हमने कहे हैं, समात फरमाएं कि हुआ है फातह खैबर से काबा मुहतरम, लेकिन आहा, लेकिन आप देखिए, आप करबला कहीं ना कहीं से ज़हनो दिलो दिमाग पे छाई है, पर बेशक समात बेशक। फरमाएं कि हुआ है फातह खैबर से काबा मुहतरम, लेकिन हुसैन इब्ने अली करबला को जगमगाएंगे। आहा, हुआ है फातह खैबर से काबा मोहतरम, लेकिन हुसैन इब्ने अली करबला को जगमगाएंगे। सुनाया है अली ने जो अभी दस्ते मोहम्मद पर, यही कुरान नेज़े पर शहवाला सुनाएंगे। आहा, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। यार साहब, मैं फिर से एक मर्तबा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे इस पॉडकास्ट पे आए। मौला आपको सलामत रखे। नाजरीन, हम अपने पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। फ़कत वस्सलाम।